हम जीबू सोम तो जीबू बुली आम सहित बुली तो नुह अला को जीबू देख लिजी मौसी कौन छिड़ा होती पूरा बाहर पूरा रेडी तो जाबड़ा वाला क्या करना है मते हां जाचू देख देख त खरा काटला देख लो मो पु को अना टे बामुन कहीं जी व्यस्त कहीं आज मंगलवार अच्छी चैती मंगलवार जहाँ आसला अला आम गाँ आम ग्राम देवती पीठ ये इजी आनी टुईकिली आगे बढ़ुन आम समस्त को छाड़ी ये सोम कहते डुंगु चल सोम ये चले चल 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 नम हबू चले चल आगे नम है प्रभु सोम खाली जिद्दी करुची सोम जिद्दी कम पे करुछु मुंडू बाड़े बाड़े मुंडू खुले दे ए बाडे तो जरे जे ढाई ए 15 रुपए दो मते के से हां हेलो हेलो कौन ला ये घंटी के बजेब सोम है घंटी के बजेब घंटी है बजेबू बजेबू बजेबूनी आम पूजा सरी जाऊ जीवु नहीं मोर गोटे फटो यू नि मु रखे अलारू कम सरीगला पूजा आम बाहर घर को जीवु सोम तो खाली काखरे मोरी काख पाखे रहा पाखे सोम को आम नबू सोम घोड़ा देखिक आगे नम हो पड़ी कर कौन जुआड़ हेल्ले गोटे कथा बाहर कर दिए सब वक्त सब वाला थी खाइला बेले गोटे रोल बाहर चंड हो आम अला को आस बहुत भल लगे खुशी लगे जे खाइब जाओ आणिक आस पारिले बा आंब खाइबे बोली माड़गड़ आंबटा किंतु गछरे आंब गुड़ाक आसी अधिक नुहे स्कूल गेटा भी भल हो सोनी आ भाजबे ता मम्मी ना केमी भजा टे भाज दे सैले सैला कम से तो बोरा के आसबे केते दे दे तक आउट के पदक एथर चबे के देला आंकर भल आंक साग गचरे पड़ी जाओ तो आउ गोटे पट्टी काई मु घरे रखी दे बढ़िया लगुच गरम खरा है गरम हो इजी तक पादुक देवे व्यस्त शीशर पीबार व्यस्त
ଇଜି ଦେଇ ତ ନାଟାକୁ ବଦରା ବେଲା ଇଜି ଇଜି ଟୁଇଙ୍କିଲ ମା ସେଠି ବସି କଣ ଆଉ କରୁଛୁ? ଢୋକେ ଅଛି ନି ଯା ଢୋକେ କଣ ଗପୁଛୁ ସେଠି? ଗରମ ହେଲାଣି ମାନିଅରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମାନିଅରୁ। ଗୁଡିରେ ତ ପାଣି ପିଆ ସରୁନି ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆମେ ମାନିଆର ଖରା ଦିନ ବଢିଆ ସେ ପିଇବ ବୋଲି କଣ ନଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଖରାବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ପାରିବୁ ନା ସାଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି କାଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି କି ଗରମ ଗରମ ଘର ଭିତରେ ସିନା ଗରମ ବଜାର ଥଣ୍ଡା ଯିବା ଏବେ। ହେଇ ପିଇ ସମ ତୋ ମାଉସୀ ଦେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଏବେ ପିଇବ ନା ଘରକୁ ଇଏ ତ ପପୁ ଗୋଟେ ନା ଏ ର ତ ଟିକେ ସେ ନିଜେ ବାହାର କରିଦଉଛି ସେ କଣ ପିଇଲେ ପିଇଦିଅନ୍ତା ଖାଉ ମୁଁ କି ତ ପୁଅ ପିଉଛି ଖାଉ କଣ ସେ କ୍ଷୀର ଭାବି ଦଉଛି କଣ କରୁଛ କଣ ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି କହିଲ ଟିକେ ତ ତମ ସାଇ ବୁଲା ସଇଲା କି ନାଇଁ କୁହ? ଖରା ଆଇଲା ଆମ ତ ମାଉସୀ ଘର କଥା ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କଦଳୀ ପାଚିଛି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଗଛରେ କଦଳୀ ପାଚିଛି ଆହୁରି 5-6ଟା 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଚିଛି କି 8ଟା ଦୋକାନ ସେ ମାଉସୀ ଆଇଲେ କହିଦେବିନି ଗୋଟେ ଆଣିଥିନୁ ବୋଲେ କି ସେ ଥିଲେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ପର ବାରିରେ କଦଳୀ ମୋ ପୁଅର ଆଶା ମୁଁ କରିମି କ'ଣ ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଛି ତା ମାଉସୀ ଆସିଲେ କହିଦେମି ତମ ବାରିରୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ନେଇଯାଇଛି ମୋ ପୁଅ କଦଳୀ ଚୋର ହେଇଯିବ ଲୋ କହ ନା ଆମେ କଦଳୀ ଚୋରି କରୁନୁ ଆଣିଛୁ ତାଙ୍କ ବାଇରୁ ତାଙ୍କର ଆଇଲେ କହିଦେମି କହିବି ମୋ ପୁଅ କଦଳୀ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଖାଇଛି ନିଆଁ ଜୁଆ ହେଉଛି ଦେଖିଆ ଲୋ ଏଇଥିରେ ତେଲ ମାରିବୁ ଜରିରେ କଇଁଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଲୋ? ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଭାଜିକି ପକେଇଲୁ ସବୁ ଭାଜି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇ ଶୁଖେଇଦେଲେ ସଇଲା ଆଉ ହେଲା ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିବ ମଞ୍ଜିଆ ଶାଗ ହେଲେ କ'ଣ ହବ
सो मुंडे ये दिखे या, तो फिर देखिए